अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 5 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में, याजूज और माजूज के बारे में। कुरान करीम से सूरह कहफ में याजूज माजूज का तज़किरा है। ये लोग आम इंसानों की तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये बड़े जंगजू और ताकतवर थे। अपनी पड़ोसी कौमों पर हमले करते रहते, उनके घरों को तबाह करते, कीमती चीज़ें लूट लेते और क़त्ल और गरादगिरी करते थे। उन्हीं लोगों के फितने और फसाद से हिफाजत के लिए ज़ुल्क़रनैन ने एक मज़बूत दीवार बनाई थी। एक हदीस में आया है कि क़यामत के करीब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे तो अल्लाह ताला याजूज और माजूज को खोल देंगे और वो तेज़ी के साथ निकलने के सबब बुलंदी से फिसलते हुए दिखाई देंगे। उनमें जो सबसे आगे होंगे वो बहीरे तबरिया से गुजरेंगे तो सारा पानी पीकर दरिया को खुश्क कर देंगे। पीछे आने वालों को ये एहसास भी नहीं होगा कि यहाँ समंदर था। उनसे लड़ने की ताकत किसी को नहीं होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और उन लोगों पर वबाई सूरत में एक बीमारी भेजेंगे जिसकी वजह से तमाम याजूज और माजूज हलाक हो जाएंगे। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। चुई मुई का पौधा, शर्मीली पौधा गतिंगते। अल्लाह ताला ने चुई मुई के इस छोटे से पौधे के अंदर एहसास और शऊर का मादा रखा है। अगर कोई आदमी छूता है तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो पत्तियां फिर से फैलकर तन जाती हैं। आखिर चुई मुई के इस पौधे में शर्म और हया का एहसास किसने पैदा किया है? ये अल्लाह ही की कुदरत है जिसने इस पौधे के अंदर एहसास और शऊर का मादा पैदा किया है। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। औरतों पर रोज़ों की क़ज़ा वाजिब है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम लोगों को माहवारी आती और उसकी वजह से नमाज रोज़ा कुछ अदा ना कर सकते तो हमें उन दिनों के क़ज़ा रोज़े रखने का हुक्म दिया जाता था और क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाता था। सही मुस्लिम हदीस 789 के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में। घर के काम में हाथ बटाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटा दिया करते और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते। सही बुखारी हदीस 676 के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा, एक अहम
عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے کا بدلہ۔ شعب الایمان 7033 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ چند گناہ لعنت کے سبب۔ کون سے گناہ وہ لعنت کے دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گڑوانے والی عورت پر ٹیٹو دالتنگ بولتے نہیں، پرمننٹ ٹیٹو اسے دالتے سوالے دلالت سوالیں کی عورتوں پر، اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کی خریدنے بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمائی ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5347 ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے لالچی کے لیے ہلاکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار اور سیاہ اور قیمتی کپڑے کا لالچی بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو ناراض ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2886 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ انسان اور جنات پر کافروں کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں انسان اور جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ 9واں آیت میں ہے 9واں قصہ قرآن سے علاج۔ موسمی پھلوں کے فائدے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلو من ثمرہ اذا اثمر۔ ترجمہ، جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو۔ سورہ انعام 140 آیت میں ہے کیا خلاصہ کرتی ہیں گا تو اس میں موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی موسمی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ گناہ کے کام میں کسی کی مدد مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ مائدہ 2واں آیت میں ہے یہ۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 5 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 6 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔